ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱାସଟା ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆସିକି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହଁ ଶ୍ୱାସଟା ପବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବୁଝିଲେ ନା ସେଟା ହଁ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଶ୍ୱାସଟାକୁ କିଏ ଭିତରୁ ଟାଣୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ହଁ ଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ଟାଣୁଛି ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଶୁଣ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ରିଓଷ୍ଟାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆମର ସେ ରିଓଷ୍ଟାଟ ମେସିନରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ି 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 ଯାଏ ଠିକ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ଲିମିଟ ଟାଇମ୍ ଆସେ ପୁଣି ସେଠୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମି କମି ଆସେ ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବ କମିବ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େ ବଢ଼େ କମେ ବଢ଼େ ଏବଂ କମେ ସେମିତି ଆମ ଦେହଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଓଷ୍ଟାଟ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେବେଳେ ବଢ଼େ କେତେବେଳେ କମେ କାହିଁକିନା ଦେହର ଧର୍ମ ହେଲା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଟେମ୍ପରେଚର ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ ତାପ ଶକ୍ତି ଆମର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ହେଲା ନାଭିରେ ତାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ତା ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫୁସଫୁସରେ ଯୋଉ ପବନଟା ଫୁସଫୁସକୁ ସେ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରସାର କରେ ଫୁସଫୁସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ତ ଠିକ ହଁ ସେଟା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ କହିବିନି ଶୁଣ ଯୋଉ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ତମ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେମି ଶୁଣ ମୁଁ କଥାଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ତେଜ ଅଛି ଯୋଉ ପାଚକାଗ୍ନି ଅଛି ବା ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଅଛି ବା ଯୋଉ ତେଜ ତତ୍ଵର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ନାଭି ଚକ୍ର ତେଣୁ ନାଭି ଚକ୍ରର ଯୋଉ ତେଜ ତତ୍ଵ ତେଜର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ତେଜର ଧର୍ମ ହଉଛି ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରସାର ତେଜର ଧର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୀତଳ ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସମଶୀତଳ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଜର ଶୀତଳ ଉଷ୍ଣ ଦିଟା ଧର୍ମ ଅଛି ହେଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫୁସଫୁସରୁ ପବନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଶୀତଳ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ପୁଣି ଫୁସଫୁସକୁ ଆସେ ସେ ଶୀତଳ ଉଷ୍ଣ ଦିଟା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ତାପଶକ୍ତିର ତେଜର ସେଇ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆକର୍ଷିତ ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ ପବନ ହେଇକି ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଫୁସଫୁସକୁ ଆସେ ପୁଣି ବିକଶିତ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରସାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଧର୍ମ ତାର ଅଛି ସେଇ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରସାର ଏବଂ ନାଭି ଚକ୍ରର ତେଜ ତତ୍ଵ ଏଇ ଦିଟା ମିଶିକି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଫୁସଫୁସକୁ ସଙ୍କୋଚିତ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ନାସାରୁ ପବନଟା ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଫୁସଫୁସ ସେତେବେଳେ ବାହାର ପବନଟା ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ଇଏ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟର କାରଣ ସେଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ତେଜ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମର ନାଭି ଚକ୍ରରେ ତେଜ ତତ୍ଵର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଏଇ ତେଜ ପଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଭିତରୁ ତେଜ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୂତ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ତାର ସେଇ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାତାୟାତ କରେ ହେଲେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛିଟା ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଶରୀରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଶରୀର ତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ମାନେ ବାହାରୁ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିଶ୍ୱାସଟା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଫୁସଫୁସକୁ ହଁ ଯେ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ତ ଆପଣ ନାଇଁ ନବ ହେଲେ ସେ ତ ଯିବ ନାହିଁ ସିଏ ନା ସେଟା ବା ସେଇ ନାଭି ଚକ୍ରର ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରସାର କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଏଟା ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା ଯୋଉ ତମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉଟା ବୁଝୁଛି ଉତ୍ତର ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଭଲ କି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝେଇ ଦିଅନି କ'ଣ ତମେ ଭାବୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛ ନାସାର ପବନଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଭାବି କହୁଛ କୁହ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ୱାସଟା ଯୋଉ ଆମର ଆସୁଛି ମାନେ କୋଉଠୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ କୋଉ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନାସା ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହଁ ନାସା ବାଟେ ଯେ ସେ କୋଉଠି ସିଏ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି ହଁ ନାସା ବାଟେ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି ଫୁସଫୁସରେ ସବୁ ସରୁ ସରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଅଛି କୋଉଠି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ତେଣୁ ନାସାର ଯୋଉ ପବନ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଏ ଯାଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶୁଛି ରକ୍ତରେ ମିଶି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛି ଏଇ କ୍ରିୟାଟା ତାର ଫୁସଫୁସରେ ଅଟୋମେଟିକ ହଉଛି ହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ
हाँ गोटे वायु जे से तो ये तो हमरा प्राण वायु को आजिबो जोटा के तमे जोटा भीतर को पसुची ताकू को आजे अपान वायु जोटा बाहर को बाहरची ताकू को आजे प्राण वायु। हाँ हेले ये 24 घंटा रे 21,600 थोड़ा ही रमण करूची। हाँ ले रमण करूची हेले हमर जो गुटे भीतर को पसुची गुटे भीतर आसुची बाहर को माने नेबा आणबा होची चली। हाँ 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 एले जो बाहर को आसुची रा सिए माने तुम गुरु करछ ना गुरु हाँ ये हम साधना विषय रे हम गुरु करछ की सद्गुरु करछ ना। हाँ हां तमे सद्गुरु को चरण आश्रित हेइछ ना। हाँ से सद्गुरु को पचार से कह देबे मत कहीं पचारछ नहीं सिया कहले जे माने हमर जो सो आउ हंस हंस नाम रो जो ना से जो नाम हो सोडा मु कह सुनो मो कथा सुनो। हाँ हाँ कोंतु कोंतु तमे को ए गुरु ए नामटा देइछन्ति ना। गुरु तो देना दे गुरु जदी डायरेक्ट देबे तांको कहै जो गुरु बोली तमे पचाउची तमे जहा को गुरु करछ गुरु तुमको को नाम देइछन्ति से हंस नाम ताने तमे हेलो गुरुद्रोही बुझि बछु की काई की कोन गुरु को नाम को अन्य आगे जे प्रकाश करे ताको गुरुद्रोही कुआ जाए। हाँ सेटा तो कुआ जाए बस ताले काई ता ना सुनो हंस सुनो मते मु कथाटा बुझो तमे सेटा मते काई कहलो तेणु तमे तम गुरु को पाखरे द्रोही हेलो अपराधी हेलो मो कथा बुझी परछो ना। तेणु तमे तमर गुरु जो नाम देले तमे अन्य लोक केमिति कहउछ तेणु तुमको गुरुद्रोही कुआ जीवो गुरु नाम कहा को कहती नहीं गुरु पाद छुईंकी शपथ करते आम क्या कहबुनु। हाँ सेटा तो मो कथा सुनो पुओ बो जो काम करूचंती बाप माँ कौन जाना कि मो कथा बुझी पारछ ना पुओ बो राति रे जो कर्म करूचंती से कर्म कौन बाप माँ जाना कि तेणु कई क्या कौन कहती तेणु तमे जिते गुरु कल सद्गुरु कल कि जो गुरु कर तमे गुरु कर गुरु नाम केमिति मत कहलो मु आपनको तो कहली हंस विषय कहली जो तुम कहलो गुरु तुमको से नाम देइछन्ति गुरु नाम जदि ताकु तले गुरु नामटा मते केमिति कहउछ मोर कहवा कथा होउची सद्गुरु नाम काहा को कहती नै। हां कहते नै हां जदि जदि तमे कहवा पे तमर इच्छा थिला कहबे कि भलो मंद करबो मो पाखो को आसी कहबो फोन रे कहउछ बर्तन उड़ी जाउची ए ओडिसा सारा लोक सुनुचंती काना मोर ऑटो रिकॉर्ड अछि कोन बुझी परछो ना। हां तेणु तमे तम प्रश्न अबांतर प्रश्न प्रश्न भी ठीक नहीं तुम बुझीपार तमें किमिति गुरु को पाखरे साधु को पाखरे प्रश्न पचारती तमें जानी ना मु जहा कहूँ शुण सत कथा तेणु तमें एगुड़ा सब किमिति तमें जो गुड़ा जदि जानिया चाहूँ मो पाखक आसुना ये बस भी कहीदेवी तुम फोन कौन पचार इड चढ़ बुझल ना गुरु कथा भूल आज शुण आज ठार मुझे कहीदे तुम गुरु नाम भूल आउ क्या कहब नहीं। अच्छा आज्ञा ठीक ठीक आपण जा ठीक हो नहीं तम गुरु तुम ठाकुर तुम देवता तुमर ब्रह्मा विष्णु शिव तुम तुम गुरु ठीक तेणु से गुरु को निंदा कहीं कर मु कौन कहनी बुझीपार कि जदि किसी से गुरु विषय जानी चाहूच गुरु को पचार गुरु को पाखु जदि क्लीयर न हो मो पाखक आस मु तुमको से विषय कहीदेवी क्या मुझे यूट्यूब रे सब बेले छाड़ुची जे मु समस्त सन्देह मोचन करी तुम सन्देह भी मोचन करी किंतु एटा फोन ना मु कौन कहनी बुझीपार गले आपन सहित गले कथार्ता भलो भूले पचार ना से सब कथा। अच्छा अच्छा तमे एटिक आस कथार्ता हबा तमे एमिति कोन उडा कणा कहले मते भलो लागुनी काना मु भी गुरु करछि ना जणको आज्ञा आज्ञा आम हिंदू शास्त्र रे अछि गुरुवादर गोटे प्रचार अछि सेतिरे गुप्त कथा भी अछि सेही हरि नाम सेही कृष्ण नाम गुरु आ कोन अधिकार दउचंती कि किंतु शिष्य अन्य आगे प्रकाश करबा एकदम अपराध कौन बुझना मु तो केबे करी नहीं सेटा उडा मु हंस विषय कहि दिली ना ना विषय को जहा को तमे वर्तमान जहा करियो तमे एठिके आसो सेठी कई कथार्ता करतो कौन बुझ पाइले ना तमे एठिके आसिले तमे कथार्ता हबा सिमिति सिमिति पचारंते नै साधु को पचारंते नै साधु को किमिति प्रश्न पचारंती तमे भी जानि ना तमे गुरु को किमिति सम्मान देंती मु भाउजी बुझे तमे जानि नथिबो काना गुरु को प्रथम असम्मानित कलो वर्तमान मो पाखरे सिमिति करो ना है तुम जब केतले आसबो ये आसिले मुझे तुमको से बाट को बतईदेवी कौन साधना करिवे कि आसन करिवे कि प्राणायाम करिवे कि समाधि योग पर्यंत जीव मुझे तुमको कहदेवी विवाह ना। हाँ बात विवाह तुम पिला छुआ थे तुम साधना कर कौन मुझे जापारे तथापि जदि आस तुम गुरु कौन कहते तथापि केते बाट जीव तुम केते कैपेसिटी अच्छे मुझे देखिकी मुझे तुमको से बाट को आगे नेमी निश्चय आगे
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ 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 ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।